and appointment of the consultant and the technical staff on the contract basis under the Director of Health Services for the QM hospital. The contract basis किती Different सध्या पहिले till the filling of the post emergency म्हणून सध्या contract basis सीएम सगळे हेल्थचे सगळे पोस्ट कॉन्ट्रॅक्ट नॅशनल मेडिकल गायडलायन्स फॉलो करपा खातीर हे जे आसा पळय टायम टू टायम कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेवचे पडटा तांचे गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनाक वचूंक जाय. गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनाक गेल्या उपरांत जे गोवा मेडिकल कॉलेज रिलेटेड पोस्ट हे गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनांतल्यान भरपाचे. सीएम ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचो 97 पोस्ट फॉर द स्टाफ नर्सीस 50 रेडिओलॉजिस्ट 1 ECG टेक्निशियन आणि MTS हाऊसकीपिंग धरून. सीएम तुवें हॉस्पिटल GMC लिंक हॉस्पिटल म्हणून डिमांड केलं. GMC लिंक हॉस्पिटल म्हणजे तो सर्क्युलर ऑलरेडी आयलो, तुम्ही पब्लिश केला. हय 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 काय पडटलें. सीएम तुवेंचे हॉस्पिटल लोकांनी डिमांड केला जो पर्यंत फुल फ्लॅश हॉस्पिटल जायना तो पर्यंत आमी इनॉग्रेशन 2 तारखेक इनॉग्रेशन दवरलेलें आणि 2 तारखेक इनॉग्रेशन जातलें. इनॉग्रेशन कित्या खातीर आहे नवीन हॉस्पिटल म्हणून. पण तुम्ही फुल फ्लॅज केला काय म्हणतात. Inclusion of the inspector of the factories and boilers as a department in the business of the government of Goa allocation rules of 1987 with the allied businesses. The construction of the road leading to the Satijay Badkutne exchange of land of the PWD, small subject. It is again proposal of the reclamation of the land advising health director of art and culture कडे आशिल्ली ती परत एकदा आमी हेल्थाकूच दिल्ली आसा. फोंडा 30 काम आसा. बिल्डिंग ऑफ द ती एक्सचेंज आशिल्ली फक्त आर्ट एंड कल्चराक दिल्ली हेल्थानूच करची पण ती परत हेल्थाक जाय म्हणून हेल्थाक घेतल्या. फोंड्या 30 काम हेल्थाचो थंयसर प्रोजेक्ट घेवपाचो आहा तेंचो समथींग. Filling of 2 posts of the lecturer on the contract basis in the Department of the General Surgery in the initial period of the 1 year or till the filling of the vacant post. Filling of the post of the tutor, demonstrator, lecturer against the professor on the contract basis of the various department of the Goa Medical College, Pampoli, for the fulfilling of the NMC requirement. Microbiology, ophthalmology, anesthesia and orthopedic. Microbiology zone, ophthalmology zone, anesthesias 9, assistant professor, lecturer 2 आणि orthopedics assistant professor 1 आणि lecturer 3. Again for the approval for the government for the procedure of the implementation of the 100-point roster regarding the allotment of the reservation of PG seats for SC, ST, OBC, EWS in GMC. The PG seats खातीर reservations for SC, ST, OBC and EWS in GMC. कितली सीट 100-point roster सुद्धा तो कंप्लीट करपा खातीर. कितली सीट टोटल सीट्स जे आसा पळय न्ही हे तेजे हेज्या प्रमाणे येता ते. ना तो सीट्स जे आहा पळय न्हू ते कन्फर्म उरता बट ते रोस्टरा प्रमाणे वतले आनी फुडें सीटांनी काय बदल जावना. ओके. It is an inbound tour operators incentive schemes of 2026 special flight खातीर जी आमी स्कीम अनाउंस केली ताच्या हेचे कॅबिनेटान डिसिजन जालें. Creation of the one post of the deputy captain port in the captain of port group A gazetted post in the captain of port department. Deputy नवीन पोस्ट क्रिएट केला.